Merci, Président Parker, et salutations à tout le monde qui l'a et pour tout le monde qui a regardé la caille. Article numéro 1, numérique Romaine 5 là, c'est mise à jour superintendant. Jean ça te dit dans dernière réunion nous, actualisation nous a choisi marqué par classe année 2021. Effectivement, nous avons une série de événements élèves terminale semaine passée et n'a préparé pour cérémonie graduation mercredi si Dieu veut dans stade Everett là. Nous pral bay tout point important sur programme académique ak programme enrichissement gratis nou yo pour élèves yo. Mais pour commencer, n'a fait ça avec slide COVID nou an. Nou poko nan étape kote nou te senti nou à l'aise pour retirer ça dans actualisation nou yo. Men ap déplacé dans yon bon direction. Graph ça a montré que pourcentage incidence chaque jour nou yo ak pourcentage nan cas positivité yo continue tomber. En réalité, Kounia yo considéré Everett comme une communauté en vert, au soit côté risque yo vraiment bas, d'après État ak mezi CDC yo. Nan point ça, approche général nou yo nan pandémie appuyer carrément dans direction effort vaccination yo. Nan semaine qui sot passé yo, nous te fait partenariat avec organisation tankou Cambridge Health Alliance, Blue Cross Blue Shield, Harvard Pilgrim ak East Boston Neighborhood Health Center pour porter clinique vaccination directement dans l'école nou yo. En réalité, vendredi ak samedi passé yo te mette clinique mobile Pfizer campé dans zone nan, ou soit tout près Glendale Park là. Vaccin Pfizer jan ou konnen ça te approuvé pour n'importe qui moun qui gen l'âge 12 ans et plus et importance li te vin évident dans toute communauté l'école nou yo. Merci à tout moun parmi yo partenaire municipal ak communauté nou yo pour organisation événement rapide pour résidents, famille ak élèves nou yo. Slide ça montre rapport quantité cas nan mitan élèves 19 l'année ak pi ba nan ville Everett là. Nous te voyons ti augmentation dans quantité cas yo dans mois avril là, les nous te l'ouvrir l'école en plein temps pour enseignement ak apprentissage en personne nan. Moins content rapporter numéro cas yo dans démographique ça qui tombé dans 40 pour mois mai. Yon gros rabais de mois passé ak yon rabais considérable de commencement année. Pendant nous avancer dans direction pour faire année l'école là, nous pourra demander pour continuer couvrir visage yo en dans l'école nou yo pour élèves ak employés yo. Ça pas obligatoire pour activité qu'a fait dehors yo. Li évident que tout moun libre pour yo mette couverti visage la yo vle. Nous tout besoin connaître tout que gen moun qui pourra adapter ak changement directive et règlement sa yo sous propre vitesse pa yo et que personne pas ta doit faire yo senti que yo mal à l'aise ak choix que yo fait. Dernier rapport présence nous yo montré que vaste majorité élèves nous yo vini l'école là plus passé 90% dans temps yo avec 829 nan yo qui te toujours montré yon figure parfait à 100%. Absence chaque jour yo te augmenté pendant nous tap déplacé sorti dans un modèle à distance qui était en majorité pour nous rentrer dans une échelle apprentissage en personne. Et gen yon tendance pour absence yo augmenté pendant n'a approché fin année scolaire. Mais même si ça, pourcentage présence nou yo te stabilisé encore sous 2 semaines qui sont passées yo pendant élèves yo ap établi dans nouveau routine yo. Dans slide k'ap vini yo, nous mettez accent sur événement semaine passée yo pour classe année 2021 qui c'est quelques parmi tâches qui brillant et qui pi brillant nous te partager avec ou année ça. Événement yo te bay élèves nou yo chance pour yo te passer temps ensemble et ensemble avec professeur yo et puis faire expérience valè ça yo qui supposé faire année terminale là et spécial. Moi vle remercier tout moun nan high school Everett là qui te organisé ak supervisé festivité semaine élève terminale nou yo. Genre d'événement ça yo pas facile pour organiser surtout dans circonstances ça yo. Mais année ça pat l'autre bagay que yon course pendant que high school là te joine lumière vert pour enseignement ak apprentissage en personne nan, pas avant mois mai. Mais l'idée high school nou yo ak professeur yo te voyon opportunité et yo te saisir pour créer un vrai événement amusant et qui varié. Moi ta remen nou faire remarque que semaine passée high school là te administré examen MCAS yo, test access et fait présentation capstone que employé ak tout occupant yo te géré avec compétence et dextérité. Premier événement nou en semaine nan, c'était yon loi dans restaurant Kowloon qui était accommodé par Maureen Dibiaso. Nan demain 2 juin, nous te servi élève terminal yo manger qui sorti dans mobile chicken rice and guys là ak mobile crème glacée.
Sa te suiv pa yon soare expose talan virtuel nan la high school Everett la. Nan 3 juin, élève terminal yo te participe nan événement Sunrise nan Estade Everett la. Yon élève terminal te di nou, e jan te di li map repetel, nou tout te santi ke yo wè nou semen sa apre plizye mwa e tout yon ane ke nou te bloke la kay nou. Mwen te kontan ke moun yo te remarke nou ankor. Nou kontan ak ouverti kou formasyon devlopman profesyonel yo ak kou katalog pratik nou yo ki disponib pou tout employe IPS yo. Profeseur yo kapab wè e inskri pou tout kou yo a travè Teachpoint, yon servis son internet la ki jere, suiv ak rasyonalize prosesus devlopman profesyonel yo. Klas sa yo se yon melanj ant moun ki nan klas virtuel ak hibrid. An pil nan yo pral komanse padan ete a, padan ke kek lot pral komanse nan apre-midi ak week-end nan ane l'ekol kap vini an. Yon aspect important se le fet ke nou organize kou yo su yon baz yon sondaj aprofondi nou te voye avan sezon printan, kote nou te mande pou opinyon sou kontribisyon tem ak suje, osi bien ke enrichisman ak amelyorasyon important e fondamental. Nan pil ka, nou konte sou pop employe nou yo pou distribye konteni yo. En total, 17 nan profesyon nou yo ap dirije kou yo nan zon kote yo te demontre ekselans, tankou integrasyon nan enseyman teknoloji, sipop pou elev kapapman angle, ak enseyman an goup, epi metot artistik pou profeseur atizay. Nou menm tou nou eseye pi kreatif ak pi angaje. Pou sa, ap gen 2 kou kap enseye pa 2 elev terminal e pou chen gradye Everett High School la, Marc Dupierre ak Neri Mati ki pral enseye kou sou histwa modern sou Haiti ak Guatemala. 2 elev ki gen talan sa yo pral servi ak memwa e tekst ki pa fiksyon, osi bien ke eksperyans personel yo, anekdot ak histwa fami yo, pou ede profeseur ou jwen perspektiv sou 2 zon sa yo nan mod lan kote 2 elev sa yo soti an. Kou sa yo aliyen ap objektif ke nou pemet elev yo pou yo ede profeseur yo devlope la de skill tire ki mache ak kopopilasyon elev nou yo. Nou konta anonse detay sou program gratis ete nou yo kap fet an person pou elev preskoler rive nan 8e ane. Sesyon ete sa yo kap dirije pa profeseur ak antrene l'ekol publik Everett yo ap komanse soti nan dat 6 juye pou rive 6 out. Nap servi manje midi chak jou. E pi ankor, fami yo pa peye oken l'ajan ki donk nou ankouraje majorite elev yo inskri o pi vit ke posib. Ore klas yo ak kan yo, ansam ak formule inskripsyon yo ap disponib demen sou site internet l'ekol publik Everett la. Nou gen tant pou plis pase 1200 elev ki pa gen oken sort de kalifikasyon pou sa. Nap kontakte fami yo nan jou kap vini yo pou ede paran yo avek prosesus inskripsyon an. Nap organize yon sesyon informasyon demen soa a travè Zoom. Nou pral gen 2 sesyon nan chak lang, angle, panyol, portugè ak kreyol. Konsernan program ete 2021, pi espesyalman nap ofri yo nan l'ekol Pauline, Lafayette, Keverien ak Ouidière. Sa se yon gros chanjman dapre jan sa te kon fèt nan tan lontan, le distria te kon ofri program ete selman nan l'ekol Keverien nan. Objektif general nou se pou elev yo amize yo epi re-engaje yo. Nou vle supporte devlopman akademik ak sosyal e emosyonel elev nou yo. E nou kwe ke pi bon fason pou nou ka fe sa, se kounye e pou rekonekte yo ak kamarade e profeseur yo, pou yo kapab amize yo, ri, souri, sosyalize, jwe epi fe sport. Pati akademik nan program ete ap komanse de 8h du matin a midi et demi. Nou pral ofri unité signifikatif nan matematik, lekti ak siyans. Profeseur nou yo ap dirije klas yo ki donk yo aliyen avèk program ak atant nou yo. Panan tout dure 5 semen nan, nou te tout profite aplike yon seri de aktivite pou fami yo inskri kap reflete tout intere general elev nou yo ak talan employe nou yo. Entrener Crimson Tide ap an chaj pou espo ak program kondisyon fizik yo. Nap gen tou kou yoga, desin, atizana ak kou penti. Yon kou damye, sou menuyan ak yon espas pou lektu epi fe plizye lot opsyon tan kou mizik. Aktivite sa yo pral ofri nan apremidi e apre program akademik la. Nou ofri fleksibilite pou fami yo, paran yo ka inskri nan program akademik lan solman ou swa chwazi voye elev yo nan nepot nan kan enrichisman nou yo, jan ore a pemet sa. Pou fami ki interese nan program akademik ak program enrichisman, li important pou sonje ke plizye opsyon ap disponib nan plizye l'ekol ak kek lot kote diferan de Everett Public School yo.
nou pap ka ofri transport. Departement edikasyon spesyal nou ap ofri ane l'ekol prolonje annuel liyan nan Madeline School ak Webster School la. Program interesant ak esensyel sa supervize pa direkter William Donoghue pou bay sipo akademik ki base sou objektif ak referans nan plan edikasyon individuel yon elev. Sesyon ete Devon School la ap fet lundi a jeudi soti 8h du matin rive 11h de l'après-midi de lundi 21 juin rive 15 juillet. Program lan pral konsantre sou devlopman sosyo-emosyonel elev yo pandan y ap konsakre a peu pre 2 heures de temps chak jou nan edukasyon l'ekol la. Employe yo ap fe aranjman tou pou elev nou yo partisipe nan eksperyans ke yo pa an generalman ofri pandan ane l'ekol la tankou jardinaj, agrikultu, randone, marche ak vizit mize, pak nasyonal yo, zoo et latriye. High School Everett la ap planifiye tou yon seri de opotunite pou ete pou elev li yo ki gen la dan yon akademi enrichisman pou aprentisaj. Akademi an ki pral komanse 6 juye a 7 out, fet pou bay elev yo opotunite pou kenbe ou swa ratrape yo nan nepot routine aprentisaj ki te afekte yo pandan pandemi COVID-19 la, osi bien ke bay yon eksperyans nan aprentisaj rekompanse ki itilize patenarya lokal ak resous kominote yo. Departement elev apprenti anglais yo ofri program récupération crédit à distance ak program lekti. Récupération crédit yo, se yon opsyon pou elev yo ratrape crédit pou ane l'école 2020-2021. Nou pral ofri li soti 29 jan rive 29 juillet et puis yo pral prezante yon mélange de temps synchronik ak asynkron pou ede elev ki travay pandan ete a ou swa ki gen obligasyon anve fami yo. Program proje lekti a pral dirije pa profeseur sertifiye ki pral enseye kou nan fonetik ak devlopman alfabetizasyon. Program lan vize elev ki gen instriksyon limite yo ou swa ki interrompi nan lang natif natal yo ak ki nan nivou 1 ak 2. Program sa pral komanse soti 6 juye a 27 out de lundi a jeudi pou yon etan chak jou pandan 3 kohot separe. En partenarya avek Zumix, Departement Apprenti Anglais ap ofri tou yon program enrichisman team en person pou tout nivou elev kap apren anglais ak tout nivou klas pou satisfè bezwen elev ki pral beneficye de amelyorasyon l'adres de base yo. Zumix ki pral permet elev yo angaje yo nan atizay epi pral ofri yon atelier sou kompozisyon, takou tambou afriken, chan, dram radio ak yon klas ki oryante sou konstriksyon ki rele Build It. Program STEAM ap komanse a pati de mwa juin, de 28 juin a 29 juillet, lundi a jeudi 8h du matin pou midi. Pou elev 9e ane yo, nan ofri yon program akselerasyon a trave partenarya nou avek Livius. Yon founise ki gen yon dosye pouve nan amelyore not ak teks elev yo. Partisipan yo pral pran yon test pre-evaluasyon an direk kap vini apre 10 sesyon nan mardi ak jeudi soti 10h am jiska midi. Program nan prezante yon rapor 5 pou 1 ak profeseur epi kapab akomode elev yo kap apren anglais yo. Elev high school yo kapab patisipe tou nan program Prims Vitiel Realite Algeb la. Partenarya ki gen ant Prims ak l'ekol publik Everett yo implike nan aplikasyon yon bibliotek Algeb pou bay edikate at administrate yo yon platform pou amelyore l'adres Algeb yo. Everett High School la ap fe partenarya tou avek Boston Design Academy pou ofri elev yo yon staj ki konsantre sou jardinaj iben ak teknoloji 21e siyek la pou atake insekurite alimenter nan Everett la. Finalman, l'ekol yo ofri yon akademi jen pou ete a pou elev kap monte 9e ane skole yo en partenarya ak Fondasyon 3 Point. Program ete sa gratis epi integre aprentisaj ki base sou proje atletik ak lot aktivite ki ankouraje aprentisaj ak devlopman adres. Apre seremoni graduasyon merkredi a, employe high school yo ap komanse pataje informasyon ak elev yo sou tout opotunite sa yo tankou liyen inskripsyon ak sesyon informasyon virtuel en person. Finalman, nou kontan pou seremoni graduasyon Everett High School la ki programe pou merkredi 9 juin a 6h PM an dan estad Everett la. Gradue nou yo pral mette kasket ak rad chita yon ak lot, jan nou ta remen sa. Nou pa ka rempli vide ki te kreye pou elev nou yo ane sa ou swa tradisyon ki te refize elev terminal ou bien seniors nou yo, men nou espere ke membre groupe klas terminal ane 2021 ak fami yo kapab jwi gloa sa nan seremoni graduasyon tradisyonel yo. Mwen ta remen mette aksan sou travay kaptivan ke Departement Apprenti Anglais yo ak liyezon fami nou yo ap fe en term de konsyantizasyon ak enrichisman pou paran yo ak kominote ya.
PSE itilize sa yo rele yon subvensyon imigrant tit 3-186 pou ofri 6 klas angle gratis, klas alfabetizasyon ak lekti pou paran ak responsab yo. Ekip nou an devlope yon kou espanyol, portugais ak kreyol haisyen ki te baze sou feedback direct ki soti nan LPAC la ki se yon komisyon konsey paran pou apranti angle nou yo. Sesyon sa yo mélange ant sesyon an person, sou Zoom ak opsyon hibrid pou fasilite divers preferans nan kominote nou an. An plis de sa, klas yo ap disponib nan matin ak nan aswe. Ekip Liaison Famille nou yo ap komplete inskripsyon yo. Epi gen espas ki nan list attente pou lot moun ki aksesib nan page d'accueil sou site internet l'École publique Everett yo. En plus de sa, nou ofri 3 seksyon sou alfabetizasyon fami an panyol pou paran ak responsab yo ak pitit yo kap antre nan klas kindergarten 2e ane. Sa sete an repons a demande repete ki soti nan men fami ki pale panyol nou yo pou yo ede yo devlope l'adres alfabetizasyon an panyol. Nan kou sa, elev yo ak paran yo ap pratike pale, fe lekti ek ekri an panyol pou kreye yon album foto ak memwa pou fami yo. Tout materyal yo inklu nan kou a. En plus de sa, tout elev yo ap resevo yon ti bibliotek liv bilang, panyol e angle pou yo pote la kay yo. Kou sa ap anseye par Liaison Famille nou yo ki pale panyol a pati de mwa juye a. Pou plis informasyon, tan pri kontakte nepot nan Liaison Famille yo. Avek sa ma pou met bagay yo ba ou, mersi pou atensyon ou.